Yummy? Mami? Want soup? O, nahinoon na iya haron. Nakakitag na ko. Pampili sa baba, oh. Wala para dili na mo snore. Palitan daw si Joey ana ito. Hala. Ma, I can go shirtless. Uy, stop. Careful, my car. I could go shirtless, Mommy. Oh, this is so good. Uy, baka mag-fever ka. Patay ka talaga sa Disneyland. Oh, no. Hotel ka lang. Cry ka talaga. Our turn. Nana. Excuse me. Uy, Crocs ma, magbili tayo. Yeah, sure. Later na lang. We'll eat first. On our way to Ichiran. Sulong hit. Ganahan ko ito katong murag ginadit. Wala sila nang ginadip. Isa lang ang good na. Kana same na nga tatanan. Sige. Tapos mag-add-on na lang ako kung ako gusto i-add-on sa mga table. Sige. Tara ang mga allergy oh. Milk, egg, beef, soy, soy halos. Kanilang noodle refill lang wala. Naka-G soy tanan. Ay naapoy soy. Kids ramen eh. Dili po pwede ma-request na wala, no? Wala na ata kay sa lamang good na ilahan sa Sabaw. Gusto mo og drinks? Ako water. Wala. Nana sila yung water mong good na unsa. Kanang murag. Kasi yung credit. Pwede 10,000. Do you need coins, Mommy? No, I have more coins. I'll give to you. I have 100. Yeah. Yippee! So if you need coins, you're in charge. Yes. Mom, here. I'm the one responsible for the coins. Pila ito na ba yan? 5, 6? Wala ko siya resibo. I think I have 700 Rice na lang siya og noodle. Luya mo dahil. Extra garlic green onion. Hindi na siya masugot. Ramen din na siya. Hold mommy's hand. Let's wait for the ramen. こちら、お用意失礼いたします。お用意失礼いたします。 Tubig siguro, Joe. 席におりましたら、前の赤いボタンでお呼びくださいませ。失礼いたします。 No, 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 no. Wait for daddy. Wait for daddy. Waiting for a ramen. Muna itong dito sa Japan. Ramen. Wow! You want ramen? You say, I want ramen, please. Say ramen, please. Ramen, please. こちら3名お揃いです。 Yeah. Which is yours? This one is mine. Sorry, please fill the seat. Okay. Okay. ご記入終わりましたらこちらのボタンでお呼び出しください。それでは失礼いたします。 Joey, medium lang ako, ha? Gusto ka white or green onion? Gusto ka white or green? Medium lang ko. White, green. Green lang ko. Onion. Chasu. None. I don't like spicy. Gusto mo spicy? Gusto ka firm or medium? Ang noodles. Firm ka? Okay. Ano na sila, Irish, oh? Doro man na ita. Wala pa. Hello, guys. Atom na mo? Wow, gika lang tagkaon gutom. Dapat after
Ay, after. Ano? Yes. お子様用の食器ご利用になりますか？ご利用なさいますか？ I'm sorry, I don't understand. Do you need like kids bowl or kids stuff? Yeah, bowl. Yeah, Only please. one is okay. How many? 3. 1, 2, 3. Do you need 3 bowls? Extra? It's extra, yeah. One. One more, okay. Yeah, thank you. 皆さん少々お待ちくださいませ。失礼いたします。 Thank you. Nagulat ra po ni. Nauna pa mo kaon sa mua. Kung saan naman to, naglingkod-lingkod lang may kaya paabot mo na mo. Bakit may cover si Kobe? Yummy? Yes. Picture mo. Yes. Ha? Wala, late sila kahatag. Sa katong sa, wala akong kabala ng fill out. Sa ila, ikuhan mo nila. Thank you. Muha. Wait. Saka siya yung noodles. Yummy? お待たせしました。お待たせいたします。 You want chopsticks, Abi? Want soup? Hot. Eat ka. Sit down. Hot, ha? Blow. Wow! Yummy. Hot, Abi, hot. How do you feel? Relax na? Relax na mo? Hindi, marag init ang mga ulo ah. Minaw na kong tubig, ikaupat na ako ng cup. Lain lagi ko rin. Ayaw ah, dali. Inom ako versiflora daan, nanay panglaban. Sige. ありがとうございます。ありがとうございます。 Okay ka na? May naiinit ulo mo? Pwede ka na mag-vlog. Si Kobe mo na vlog ko. Will help me record na? Ano naman?
From time to time, i-portrait mo din ha. Sa time. Para lang din. Para sali lang din ako sa video. Mara gusto ko sa white t-shirt. Umiyak po, cameraman. Oh, I love that. Check mo lang maka nun dyan. Kobe, you don't like that one? Elmo? Cute. Oh, this is I even have Pokemon. Which one do you like? This one? I like the blue one. Huwag ka na mag-cup. Tama niyo yung cup mo. Ma, Oh. ano man pili ko? Ikaw, which one you like? I like this one. Or the blue one. Looks good on you. Or you like other color? Ka na pili. I think any will look good on you. Dami mong gusto. Two. I want to pick one. I think this one is better because maybe just pick black or Black. this one because it will match any clothes Sige, inside. black na. Baka ma-stain to. Black na. You need find the XL. Check mo daw kung kasya sa'yo. Yeah, that one. Kung may fitting room sila, check. I think you can just use it like on top of your shirt. Want this? Okay, we put here. Okay ka na? kids na rin sa branch. Okay. Even basic shirt. Shirt. 300. Kana akong baga ganina. Oh, you want shirt? Maybe black or white? Look good on you. Why? Or blue. Or orange. I don't want anything. I want tea? I want tea? You don't want? Okay. Sige na lang kung dili kay basig naabot sila lahi gusto. Tara Kuya Sam. Yung Abby bed please. Let's go Kuya Sam. I don't want to do this one. Stairs. Wala day sila yun sa escalator. Hey mama, don't stress so much. You call me once you have. When the sun comes down. Yes. Punch na yun. Bakit hindi ka nagkuha ng pants? Diretso mo kayo. Kung dyan ako, wala akong... Ay, Rish? Gusto pa daw maghuwag pants si Hanzo. Can we wait downstairs na lang? We'll wait downstairs na lang. Pili ka na lang. Dalawa na lang sa baba. Make sure it's your size na. Sukat mo. Mas cute yan, Bing. Meron ano, cut. Pink cut. You want that one? You want pink cut? Small lang, small. Not that one. This one. Hala sila Kobe, wala yung medyas. Outside is gone. We're at the basement. Oh. I'm sleepy. Pili ka ng socks mo, Bing. Wala kayong socks. I don't know where the socks are. Yan o. Yan na lang. 7,990. Yan kay 4,990. Apila si Unsa. Yeah. Si Anso Bag. Ano ni XL? Awa. Care Bears. Cute kayo. Oo, mga 900 lang. Nauntay Unsa? Nauntay ka ng large. XL ay. Medium lang. Small medium. Ay, tama na na. Tanaw, ragod. Naglisod dito. Two only. Nakapatay na. Yan, nagigunitan. Two only. Want this? I want this. Two only. Nahirapan ka na dyan. Na basket. Medium ba ito yung ipanguha? So, giniya gunitan. Ano to ho? Tara. Ibigay na lang yung basket niya para kasi gusto niya. Dili tama bayad? Okay, excuse me. Tax free? Yeah, Yes. tax free please. Thank you. Yay, we're going home. Then Quixote, then we're going home. Ay, gusto lagi ko itong Tokyo cheesecake. Ay, nakita sila yun. Sana ice cream. I miss that. Dala na, ang ramen nung una, kulang ko to sa kuha kay. Pero magdamay na kong intake mo kay. Busog ka ayo ko. Nabusog ka? Oo, more-training ako kaya. Gamer ako. Nag-try ko sa libang production. Alitan din ang puti na t-shirt. Isara noon. Kaya basi masuko ka. Yun na. Napalit naman. Return ka. Hindi ka masakto kasi ngayon lang ko na. XXL ko. At, tanaw na kung hindi nasakto. Gwapo manggod. Diniklo manggod na unsa.
Lagi lahi ng size karon samo kayo. Gwapo siya ba? Tara. Kasi tanong ni samo. Ah, nikuha. Tanong, gisuot. Ako kayo. Gidala naman dyan niya. Di naman pabuhi. Mandi pa dyan maigo siya. Luwag Pila ka kayo. mo gibalit. Duha ka. Yang ikuha, upat. Di naman, iya naman kargahon tanan. Naglisod na ko dyan karga. Ang sana ni, pa-extra na ni. Wagi tag Don Quixote bago uli. Sila ay nasa. Hindi naman kita. Hindi naman yata. Na siguro. Di ba lang sila doon si Buya? Let's go. Kasi doon ka kita. Don Quixote? Dom. Ayaw na, kay para kaundang na siya Yusi. Unsa, Jo? Katong dong katong na grocery ta. We're going to Don Quixote. Don Quixote. Jo. Gwapo magsakyan Andre. BMW. Walang sasakyan. Kato yung mga pagkaon, ng mga gusto niyo mo, mga buting-ting, mga... atong groceryhan ko itong una. Look at the vendo. Wow! I'm gonna try buying Ha? ice cream. No, punta tayo Robinson, Japan. Oh, look at those. They're the same. Abi, ulo ko. Yeah, cause that's a crow. Tara, let's go. Careful, mahulog. Is this the chocolate that I like? Gee. Where's Kobe? Oh, gone. Abi, no. Ah, you want pig? Okay, get one. There's she teddy bear. Hala, look at the grapes. So, we have like ice grapes, strawberry. Grapes din, oh. Ah, you want grapes, Abby? Look, oh. Strawberry. Want grapes? You want strawberry? Okay. Kuha ni Abi lahat. Ay, gusto. Pagod siya. Lingaw kayo siya. That's so spicy. Can you... Carbonara. Kaya mo? This carbonara buga. Okay. Siguro ipapalit sa iya. Ayun ang dako kaayo. Abby, this Ay, one no hindi na small. yung mag- I-try. Kung ganahan siya. One only. Abby, Stop. this one okay. Small only. Small piggy. Small. Ah, dako na hinuon na iya haron. Dako na hinuon. Nakakitag dako. Imis pagamyon ni dako sa. Makinggiyaan. Ani dako doon. So na ning gamay or gibalik na mo sa iyang original size. Abi. This one no. Small piggy only. Have like Ichiran itself. Sam, there's basket. Let's get basket. Oy. May Pikachu. Gusto lagi ko. Wow! Ah, palitan ako si mama ani. Pikachu. Hanap na naman. One only. Oh no! One only. One lang papili na. Abi, no. Hala, same sila. What is that? Tongue cleaner? I need one. Doon, may color green. Get the small one pa. Iba-iba tayong color. Tongue cleaner. Ano ba? Oh, daddy is white. Mine is white. Okay. Ani, oh, pasalubong na ko sa ilaha, oh. Wala doon di. Pangit mo na. Ay, pangit. Very on sa pambata. Ako, malipay ko. Ay, gusto ko, ani. Ate, ano naman? Ano ba? Banid. O, banig na Hello Kitty. Ha? Dagan, 120. Abi, oh. Mahal? 1499, mga 700. Mahal. Okay. Daganag Anessa diri, uy. Malipay dyan si Aina ni, oh. Cute bito. Cute, ano, uy, shampoo. Lao, panglaba. Pasalubong kay mama. Ano, panglaba. Asa ta, next floor? May sunrok sa bahay. Just get what you need.
kung gusto mo talaga. May ano, wow. Check unta ko kung Korea. Kano sa ka mag-Korea? Oh my God, sakit to sa buot. Uy, Nga no? Nga no, sakit yung buot. 500 lang diri. Nga no, mahal yung palet. Oo. Asa ka nagpalit? So, Indonesia. Mas cute pa yun ang very, very. Ah, dito. Kung saan man ako i-regalo ila doon di. Cubs, that's so pang matanda ang amoy. Ang maganda is si CK1. Nail cutter din. Need kong palit yung nail cutter. Naon kasi nail cutter din. Yeah, that's it. Na? Kabalo kung humot. Pero, 680. Yeah. Cutter. Kailangan kong nail cutter. Nawala ang nail cutter na mo. Man. Isog ko ayo ba? Gwapo ni kay Anabi, oh. Kasi lang, malibak. Okay. Dito lang pala kayo. Grabe na sided na. Bilis ka kayo. Nana siya napili. Very lalaki. Very lalaki kayo. Ay, kanina lang na si K1. This one, oh. This is CK everywhere. This, Yeah. this is mabango. I like this. Or if you want clinic, smells good. Murag gumot man yun, kaning cold water. Oo, inani ang bato na pangumot ni I like this one, Coles. Maganda ito. Wala yung unsa na. Play tester. Pabalon ako, ganahan ko ana Ella. Smell mo daw ito. Nalipong na ko, daga na kayo naghalo ba? Mas maganda yung CK1. Mas mabango pala. Mut ba ning lakos? Kanang pink. Kani? Or katong isa na Kato pink? ata na pink. Hindi na ako masimutan. Kaning landin tayo. Mahal kayo, gamay. 5,000. Asa? Kaning tester lang ni. Let's get one. Let's get one. Mut niya. Wala, ganun na pa mo. Nakosta. Hindi na ako maamoy. Oh, daga na kayo naghalo. Nagalisod pa mo sa gift Do I get it with this? Okay. Mara gusto lagi ko sa lakos. Ay, pila ba na? Wait lang. Pilang work ka na, Babs? I have to ask. Asa dira kana? Kaning pink. Kani or kani? Pink. Kani. Kani? Mutan ko. Sa mga 2, 3, 4. Ah, okay ra. Oh. Barato lagi. Barato lagi. Diri po ko nagpalit sa kuha. Saan ni? Mo na ni? Ay, kuban ko. Nga kumatag. Kailangan ata ko mag-ask. Kumot siya. Basig agawon ni Joey ba? Nayon sa dire katong iyang pahumot yung gihatag siya ha. Katong amethyst. Na ana diri. Na siya pahumot nagikawat niya sa imo ha. Mahal din ang iya no. Mas barato siya sa Hong Kong. Actually, nipalit ko inani sa Hong Kong. Ang palit 7,000. Pesos? Wala na napahumot eh. Okay na ka niya. Humot. Mas sulit yung sa Yukobs. Pila iya ha? 6,990. 2,000. Oh my gosh. Sorry. 4,990. Dili. Dako man iyang gift ko kuha. 200 ml. Ah. 2,500. 2,500. Kani 2,000? Oh. Murag mas sulit man. Dako man gud ang iya ha. 200 ml pag hindi kami 75. Kanya na lang ako kay si Joey. Grabe mo pa. Kanito ya ha? Kobe, I'll get the same for daddy ha. Dili 100 ml lang ni. Isa lang ang 200 ml. Ah, isa lang. Ah, kanina na. I'll just get this one na lang. Ay, para kung gusto niya mo. This one. Si Case mo bango. You can use that now. Why don't you use it? What is this? CK1? Asa ba to kung gipalit, Babs? Kani? Ano na? Kaya magpahumot na ko daan. Libre. Meron ka pang gusto, Cobs? Or are you happy na? Okay na ikaw? Sa shopping na? Maybe this candy I'll see. Candy? Huwag ka na si Candy kay bawal si Hanabi. Tama mo yung perfume. Mahal yung perfume mo. Ha?
I see. Candy. I had 6,000 pesos. I know. Ano pa tayo? Mag-buy pa tayo ng Croc. We're gonna go to Mount Fuji. Hindi naman to ito. Yeah. Eros. There's the things you want to buy. Nakadire? Bala na siya. Ay, basi ni palimpyo sa dalunggan. Ha? Are we gonna go back home after this? Yeah. I'm gonna buy in Poke Center pa. My favorite Pokemon. Nail cutter kung ginapangita din. Oh, gabi. Hindi nga tayo. Di ba cute man to? Oh, nakakita mo kung nail cutter. Gwapo mo ko tong nail cutter na ni Jisoo itong una na. Gusto kayo ko mapalit sa Japan to gikan. Man, nakalimot na ko ba kung sa style. Nail cutter ko actually. Okay, kaya na. Ginapilian nga na ko kung asang okay. Kaya ginapangita lagi na ko asa tong gwapo. Akong gipalit kay nail cutter panglimpyo og dalunggan. Sige daw kay naugibugas ba ako. Hindi na ko ma-remember ang... Mga tao sila pang eczema po no. Iso pang pilit sa sa Irish. It could be good ba sa mga gagahagok lagi natin sa work. Sorry sa nagas nerva. Irish. Pampilit sa baba oh. Wala para dili mo umuhi snore. Palitan daw si Joey ana ito. Hala, napo ka ni oh. Ang sama ni. Ay, pasok sa nose. Check mo. Yun oh, yung ipasok sa ilong ba? At lupa, nagnawong. I-try mo lang ko eh. Try natin sa Hala. inyo ni Daddy mamaya. Kay mama oh, sa kagot oh. Mouth guard, naman na sa bato. Kung sipunon ba oh? Ah, pansak, ghost pickens. Uy, basig unsa na lang gipang unsa ni Abi dira ha? Meron ba sa taas ko? Oh, wala mo ko gipamalit mo panoro mo ko. Maka-addict siya no ka na. Labi lang ang tanong. Pero mga buting-ting ba? Di ba gwapo ng Beauty of Joseon? Asan siya? Oo, sikat na. Gwapo ilang sunscreen. Oh, nakatry ka? Anong gwapo ang sunscreen? Gwapo ilang sunscreen. Why? Mild lang. Wow. Gusto kay ko aning ano ba? Eye cream. Na-shy, caffeine and retinol. Ay, hindi ka na sama, oy. Go home ka na. No more Japan. Japan tayo? Ha? Japan? Robinson man ito, Japan. Gold na yung pig. Rich, that's a rich pig. Wow, Pokemon. Yung mag-move Yeah. Some, oh look, they have Snorlax costume. We're going to the last floor. We're gonna pay here na. Ay, yung mga maleta dito ba? Last time namin nakita sa Chandior. Ayaw na na. Up. Wait. No, wait. Later. This cannot be used in the transport. Oh yeah. Ang kada. For this one, can we eat it or? No tax-free. Oh yeah. Okay. Someone strawberry? Okay. Hindi siya pwede mag-abrihan. Ha? Hindi siya pwede abrihan sa Japan. Ay, hindi. Dili pwede abrihan. So unsa ni agi Dili, abrihan? i-tax free na lang siya. Ay, dili siya i-tax free. This one, no tax free. We will eat it. You like it? Review. Only 3,000 pesos. It's hard to bring home because mag-melt na yan sa masila. Just a small grocery store, but it's full of good stuff. Wow! If you liked our video, please subscribe to our channel, Travel with Miyaka, and click on the notification bell to be notified with our latest video. Thank you so much!